स्वागत करुच्ची आपंकर प्रिय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन आडे। तो मुझे पाखे उपस्थित अच्छे गोटे नुआ वीडियो सहित जो थी कि जाना आपंकर जो रिक्वायरमेंट रही साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे तरफ प्रकृत कौन रिक्वायरमेंट रही जोटा कि आम जानले अलरेडी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो डिटेल्स जमीक आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तापर आपंकर कौन मैंने आप एप्लाई करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपंकर आवश्यकता कौन है जॉब प्रोफाइल कौन रहा सैलरी मीन एथिरे देखो आपंकर एक्ट अप्रेंटिस 1961 अनुसार आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग देवा रही। तो जो मैंने भी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट आपंकर सिलेक्ट ये हेबे से आपंकर स्टाइपेंड गोटे प्रोवाइड करा तो मंथली रिम्यूनरेशन टाइप रे। तो सेटा भी केते रही कौन से विषय में डिटेल्स ए वीडियो में जानिबा। तो जो मैंने भी आपंकर सिंपली आपंकर 10th पास आउट अच्छा सहित आप ITI भी से कंप्लीट कर तो से बहुत भल सुजोग। तो वीडियो सहित जोड़ी रुहतु जहाँपर आप शेष पर्यटन थे समस्त तथ्य आप वीडियो में पाइबे। तो कही रखिए जब प्रथम कोई चैनल को आप विजिट करते निश्चय चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करने जहाँपर एमती नुआ नुआ अपडेट पाइबा लगे। तो चलते आगे चलिए आपंकर कौन डिटेल्स आम से जाना। तो एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीजन फॉर द ईयर आमर 2024-25 देखिए मुझे देखा चाहूँगी। देखो एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीजन फॉर द ईयर 2024-25 आपंकर एक्ट अप्रेंटिस रही रोल 1962 अनुसार। तो देखो यार टोटाली आपंकर ऑनलाइन मोड एप्लाई हम। देखो इंपोर्टेंट डेट मुझे जनवाई चाहूँगी 12 मार्च अलरेडी स्टार्ट हो जाए यार एप्लाई। ठीक अच्छे 12 मार्च अलरेडी स्टार्ट हो आपको देखते जाऊँगी। हाँ देखो तो 12 मार्च अलरेडी स्टार्ट हो 12 एप्रिल पर्यटन चलो आपंकर। ठीक अच्छे एवं कौन थे कौन वेबसाइट एप्लाई करेंगे ना www.apprenticeshipindia.gov.in आप एप्लाई करेंगे। संपूर्ण गवर्नमेंट तरफ रही आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया जो एक्ट अप्रेंटिस रही अप्रेंटिसशिप रूल रही से रूल अनुसार आपको अप्रेंटिस करा पड़ो। एवं जेकोसी ट्रेड भी आप कर से ट्रेड्रे कैटेगरी वाइज कौन जगह केते वैकेंसी अच्छी आम जाना ये वीडियो माध्यम। तो जो मैंने भी आप वीडियो अनगोइंग अच्छा से देखुं सांगसाथी मान कम्प्लीटेड अच्छी आपंकर क्वालिफिकेशन 10th आमर ITI देन से अधिक मात्रा से शेयर करूँ जहाँपर से जानीपर और एप्लाई करेंगे। ठीक अच्छे तो बिलासपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड ट्रेड्स अच्छी। तो देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट ट्रेड वाइज केतरा कौन अच्छे नजर पकेबा। देखो कारपेंटर अच्छी आपंकर मैं देखी दूसरी जेनराल 15टी अच्छी EWS 4टी OBC 10टी SC 6टी ST 3टी टोटाल 38टा अच्छी एक्स सर्विस मैन 4टा रही PWD माने फिजिकली हैंडिकैप्ड मान 2टा रही। ठीक अच्छे सेमतिका अदर आपंकर जो ट्रेड रही से ड्राफ्ट्समैन सिविल रही COPA 75 डिवीजन +25 हेडक्वार्टर कॉन्स्टेबल सेटी भी अच्छी से भी अच्छी इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल मेकानिकल फिटर मेकानिस्ट पेंटर प्लम्बर मेकानिकल ये सबुथ रही आपंकर ट्रेड वाइज। तो जो भी जो ट्रेड्रे आपंकर कर ट्रेड अनुजाई कैटेगोरी कौटी के वैकेंसी अच्छी मीन्स कौ कैटेगोरी के वैकेंसी अच्छी देखिकी आप एप्लाई करेंगे। धरा जाऊ आप जड़े जेनराल स्टूडेंट तो फिटर कर 60टा पोस्ट अच्छी तो आप फिटर तो जदि कर फिटर अनुजाई आप पकेबे। तो जदि आप फिटर ता सहित अलग कहीं आप सांग जदि प्लम्बर कर प्लम्बर पकेबे किसी नहीं असुविधा। ठीक अच्छे तो एमती देखो वेल्डर टर्नर सब अच्छी। देखो जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपंकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन आवस्था मुझे अलरेडी कही सारी मास्टर पास 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम इक्विवेलेंट मीन्स आपंकर 10th स्टैंडर्ड रे आपंकर मैट्रिकुलेशन थी दरकार सहित मास्टर पास ITI कोर्स रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन आपंकर ITI थी तार सहित 10th थी देन आप एप्लाई करेंगे। देखो एज देखिए आप कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 years ऑफ एज 15 वर्ष होता दरकार एवं शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 years ऑफ एज एवं 24 वर्ष बयस 24 वर्ष रु अधिक हो। ठीक अच्छे 24 वर्ष कंप्लीट होती से कही केते सुधा 12/4/2024 सुधा जमी आप 24 वर्ष हो कंप्लीट होपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल। अच्छा आप देखो SC ST और OBC कैंडिडेट्स मानी कि PWD कैंडिडेट्स मानी आप एज रिलैक्सेशन रोचे। तो सेटा मुझे जनवाई चाहूँगी एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 5 years फॉर SC ST 5 वर्ष SC ST 3 वर्ष OBC मान 10 वर्ष रोचे एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट्स मान। तो चलते आम आगे जी आपंकर कौन रही देखो आहरी गोटे भल ये अलग आप नोटिफिकेशन देखी डिटेल्स आपंकर केवल कही था एति
ଆପଣଙ୍କ ଧର ଯେମିତି ହେଲା 12/4/2024 ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର 24 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନଥିବ ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି କେତେରୁ କେତେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରହିବ ସେଇଟା ଦେଖିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ 12/4/2002 ଆପଣଙ୍କର 12/4/2009 ଭିତରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବୋଥ୍ ଡେଟ୍ସ ଆର୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍। ଯଦି 12/4/2000 ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, 12/4/2009 ବି ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଥାଏ ସେଠି ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଯଦି ବି କିଛି ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା କିଛି ବି କ୍ୟୁରି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ ଦେନ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ 1 ବର୍ଷ ରହିବ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ସହିତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ। କେତେ ମିଳିବ ଆମେ ଯିବା ସେଠିକି। ତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଏନଗେଜ୍ ଏଜ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱିଲ୍ ଅଣ୍ଡରଗୋ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସସିପ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଫର୍ ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ 1 year ଫର୍ ଇଚ୍ ଟ୍ରେଡ୍। ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ରହିବ। ଦେ ୱିଲ୍ ବି ପେଡ୍ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦେୟାର ଟ୍ରେନିଂ ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କରିବ ଛତିଶଗଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କହୁଛି, ବିଳାସପୁର ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ଷ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର 12,000ରୁ 10ରୁ 15,000 ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି 1 ବର୍ଷର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଫାଇଦା କ'ଣ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫାଷ୍ଟରୁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ଏଠି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଡି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଲେଭେଲରେ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ଏବେ ବି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି ଅଲରେଡ଼ି ରେଲୱେରେ। ତ ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଯେତେ ବି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟିକେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି। ଯଦି ଜେନେରାଲ ପିଲାଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି 10th ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି, ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି। କେମିତି ନା ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ମାର୍କ ଯଦି ମାର୍କ କମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ବି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠୁ କିଛି ମାର୍କ ମିଳେ 30% 40% ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏଇ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ରୁ। ଦେନ୍ ସେ ମାର୍କ ଯେଉଁ ଆପଣ ରଖିଥିବା ମାର୍କ ସହିତ ଏଡ଼୍ ହେଇକି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ 90 95 ଏମିତି ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେକି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇପାରିବେ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ପିଲାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ 10th ୱିଥ୍ ITI ମାର୍କକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। କୌଣସି ବି ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ବି ରିଟିନ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ହେବାର ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆଉ ଥରେ ବି ଜଣାଇବା ଚାହୁଁଛି 12 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, 12 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର apprentice.india.org ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର କରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ଆଗରୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥାନ୍ତି ଦେନ୍ ସେଠି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ବି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର କ'ଣ କରାଯିବ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ମିନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କ୍ୟୁରିରେ ଆପଣଙ୍କ ଥିବ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି। ତ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର କରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।